বিশ্বজুড়ে আজ এক অস্থির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চলছে। আগামী মাসগুলো উৎসবের মাস, বিয়ের মরশুম। এবার স্বদেশি জিনিসপত্র কিনুন। আমি দেশবাসীদের বলেছিলাম মেড ইন ইন্ডিয়া। এবার বাইরে গিয়ে বিয়ে করে টাকা খরচ বন্ধ করুন। ট্রাম্পের শুল্ক বাড়াবাড়ি ঠেকাতে নিখুঁত প্ল্যান দিলেন নরেন্দ্র মোদী। কি বলছেন তিনি, শুনুন। मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। आने वाले महीने त्योहारों के महीने हैं, दिवाली आएगी, बाद में शादियों के समय आएगा। हर पल अब स्वदेशी ही खरीदेंगे। मैंने जब देशवासियों को कहा था मेड इन इंडिया, अब विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ। और मुझे खुशी है, कई नौजवान मुझे चिट्ठी लिखते थे कि हमारा परिवार तो विदेश में शादी करना तय किया था, लेकिन आपकी बात सुन करके अब हमने वहां का सारा कैंसिल कर दिया। थोड़ा खर्चा भी हो गया, लेकिन अब हम भारत में ही शादी करेंगे। রপ্তানিতে 25% শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ঘোষণা কেন্দ্র করে তুঙ্গে রাজনৈতিক চর্চা। বিরোধীদের দাবি এতে ভারতের রপ্তানি ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে, তবে সেই সম্ভাবনা সম্পূর্ণ খারিজ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার বারাণসীর জনসভা থেকে বলেন, বিশ্বজুড়ে আজ এক অস্থির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চলছে। এই অবস্থায় আমরাও আমাদের দেশে স্বদেশি জিনিসপত্র বিক্রি করব। স্বদেশি জিনিসপত্র বিক্রি হবে দেশের সেবা। আগামী মাসগুলো উৎসবের মাস, বিয়ের মরশুম আসবে। এবার স্বদেশি জিনিসপত্র কিনুন। আমি দেশবাসীদের বলেছিলাম মেড ইন ইন্ডিয়া। এবার বাইরে গিয়ে বিয়ে করে টাকা খরচ বন্ধ করুন। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনুন। मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। आने वाले महीने त्योहारों के महीने हैं, दिवाली आएगी, बाद में शादियों के समय आएगा। हर पल अब स्वदेशी ही खरीदेंगे। मैंने जब देशवासियों को कहा था मेड इन इंडिया, अब विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ। और मुझे खुशी है, कई नौजवान मुझे चिट्ठी लिखते थे कि हमारा परिवार तो विदेश में शादी करना तय किया था, लेकिन आपकी बात सुन करके अब हमने वहां का सारा कैंसिल कर दिया। थोड़ा खर्चा भी हो गया, लेकिन अब हम भारत में ही शादी करेंगे। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতকে আক্রমণকারী নরকে বাঁচবে না। কিন্তু বন্ধুরা, অপারেশন সিন্দুরের সাফল্য পেটে ব্যথা করছে এই কংগ্রেস দল এবং তাদের বন্ধুরা এই সত্যটি হজম করতে পারছে না যে পাকিস্তানের জেহাদি ঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারত। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা কি ভারতের শক্তি নিয়ে গর্বিত নয়? বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই ছবি দেখেছেন যে কিভাবে আমাদের ড্রোন এবং মিসাইল জেহাদি ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। পাকিস্তানের অনেক বিমান ঘাঁটি আইসিইউতে পড়ে আছে, কিন্তু পাকিস্তানের এই দুঃখ সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেস সহ্য করতে পারছে না। কি বলেছেন তিনি, শুনব। भारत पर जो वार करेगा
वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी, कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। রপ্তানিতে 25% শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ঘোষণা কেন্দ্র করে তুঙ্গে রাজনৈতিক চর্চা। বিরোধীদের দাবি এতে ভারতের রপ্তানি ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে। তবে সেই সম্ভাবনা সম্পূর্ণ খারিজ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার বারাণসীর জনসভা থেকে বলেন, বিশ্বজুড়ে আজ এক অস্থির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চলছে। এই অবস্থায় আমরাও আমাদের দেশে স্বদেশি জিনিসপত্র বিক্রি করব। স্বদেশি জিনিসপত্র বিক্রি হবে দেশের সেবা। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।